Welcome back to ODG Education. আজি class 10 ର SCL ପଢିବା ହେଲା lesson 1 ର ପଢିବା ପୋଷଣ ପଢିବା ନା ପୋଷଣ ହେଲା ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏକ ଶ୍ଵେତସାର ଦୁଇ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିନି ସ୍ନେହସାର ଚାରି ଧାତୁସାର ପାଞ୍ଚ ଜୀବସାର ଛଅ ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା 6 ପ୍ରକାର ଏକ ଶ୍ଵେତସାର ଦୁଇ ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଧାତୁସାର ଜୀବସାର ଜଳ ଏଟାକୁ ଆମେ ଶ୍ଵେତସାର ଦେଖିବା କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ଵେତସାର ଅଛି ଶର୍କରା ଦେଖିବା ଶର୍କରା ଏଟା ସବୁ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଶର୍କରା ମଣ୍ଡଦ ସୁକ୍ରୋଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ ওটা ସବୁ ଯାକ ଶ୍ଵେତସାର ବୁଝିଲ ନା ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଦେଖ ମଣ୍ଡଦ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ସୁକ୍ରୋଜର ଆର ମଧ୍ୟ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜର C6H12O କେତେ ସେଟା O6 ନାଇଁ କି ସେମିତି ମଣ୍ଡଦର ମଧ୍ୟ ଅଛି C6H10O5 ସୁକ୍ରୋଜର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଚିନି କହୁଛେ ବୁଝିଲ ନା C12H22O11 ଏଇ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ପ୍ରାୟ ସହଜରେ ଶ୍ଵେତସାର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଶ୍ଵେତସାର ହେଲେ ଦେଖିବା ଶର୍କରା ମଣ୍ଡଦ ଗ୍ଲୁକୋଜ କୋଉଥିରେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଆଳୁ ଭାତ ରୁଟି କୋଉଟାକରେ ମଣ୍ଡଦ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ମଣ୍ଡଦ ଅଛି ସେମିତି ସୁକ୍ରୋଜ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଏଟା ସବୁ ମଣ୍ଡଦ ସେମିତି ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଓଟା ହେଉଛି ସୁକ୍ରୋଜ ଅଛି ହେଲା ଏଟା ହେବ ସୁକ୍ରୋଜ ଫଳରସ ପନିପରିବା ଏଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଫଳରସ ପନିପରିବା ଓଟା ଅଛି କ'ଣ ଓଟାକର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି ଏଟା ମନେ ରଖ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଳୁ ଭାତ ରୁଟିରେ ମଣ୍ଡଦ ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଛି ହେଲା ଏଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟୀ ଖାଦ୍ୟଟା ଏଟା ଶକ୍ତି ଆମେ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ଫଳରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଶ୍ଵେତସାରର ଚୟାପଚୟ ହେଉଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଶ୍ଵେତସାରଟା ଜଳ ବାହାରିବ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଏଟିପି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆର ଚୟାପଚୟରୁ ଏତିକ ମିଳିଥାଏ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ଵେତସାର କଥା ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଲା ପୁଷ୍ଟିସାର କଥା ପୁଷ୍ଟିସାର କ'ଣ କାମ ପୁଷ୍ଟିସାର କାମ କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ କରିବ ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରିବ ଏଇଟା ପୁଷ୍ଟିସାର କାମ ହେଲା ଯଦି ପୁଷ୍ଟିସାର ପରିପାକ ହେବ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ହେଇଯିବ এটা କ'ଣ ହେବ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ହେବ ହେଲା କୋଉଟାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହୁଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ କହୁଛେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଛି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଛେନା କ୍ଷୀର ଡାଲି ସୋୟାବିନ୍ ଓ ଜାଗାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହୁଛି ହେଲା ଆର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ କରିବ ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରିବ ଗଲା ସେମିତି ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ନେହସାର ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ସ বা লিপিডস কହୁଛେ
फैट और लिपिड्स कहते हैं फैट कहूचे फैट्स और लिपिड्स है गोटा को आम हर इंग्रेज नाम भी बेले बेले आसीपे फैट्स और लिपिड्स स्नेह सार कोड़ा कोड़ा स्नेह सार अच्छी मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश पुणी तेल घी गुड़ाक कौन अच्छी स्नेह सार अच्छी तार कम कौन कोष झिली तैयारी कर देह को उषुम रख देह को चिकन करे कोड़ाक स्नेह सारटा देह को चिकन रख कोष झिली तैयारी कर देह को उषुम रख अच्छा सेमती धातु सार देख धातु सार देखा कोड़ा कोड़ा धातु सार केमती धातु सार देख देखी धातु सार देखिए लौह लौह अच्छी लौह है सोडियम हाँ सोडियम पोटासियम पोटासियम हाँ तापरे हाँ फॉस्फोरस नहीं फॉस्फोरस है आयोडीन हाँ आयोडीन हाँ तापरे कैल्शियम नहीं कैल्शियम गोटा हूँ धातु सार है देख माने कैल्शियम टा कौन कर हाड़ गठन कर दांत गठन हाड़ दांत गठन कैल्शियम धातु सार आवश्यक सेमती लौहटा हिमोग्लोबिन गठन साहाय्य करे हिमोग्लोबिन गठन करे दरकार गोटा है धातु सार विषय को खाद्य कौन अच्छी और तार काम कौन से भाई आसला कोटा जीवसार आम जो कहे भिटामिन जीवसार नहीं कि भिटामिन कहे भिटामिन कौन हम गोटे चर्बी तेल द्रवणीय भिटामिन प्राणीज भिटामिन आ गोटे पानी द्रवणी होती भिटामिन अच्छी अच्छा देखियो कौड़ाक चर्बी तेल द्रवणीय भिटामिन थी देखिए भिटामिन ए डी ई के गोटा हूँ कौन ना चर्बी तेल द्रवणीय भिटामिन मन रख गुड़ाक अच्छा सेमती जल द्रवणीय भिटामिन गुड़ाक भिटामिन है कि भाइटा सी हो एवं विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते नहीं कि कौटाक विटामिन बी कम्प्लेक्स कहीं कहले ये बहुत प्रकार अच्छे नहीं कि देख विटामिन B1 B2 एमती बी कम्प्लेक्स कहीं कह विटामिन अच्छे नहीं कि विटामिन B1 B2 B3 नहीं B3 B5 तापर B6 ना B7 B9 B12 नहीं B12 बड़ा सब देख ना केते प्रकार है थोड़ा को कॉम्प्लेक्स में कह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह हेले देखिए विटामिन B12 परीक्षा आसीपे आ ना हूँ सायाना कोबालामिन नाटा कौन सायाना कोबालामिन यहाँ आम शरीर में या इस्टेरिचिया कोलाई या आम दरकार ना तो आर अन्य ना हूँ सायाना कोबालामिन अन्य मन ना B1 अन्य ना अच्छी B2 अच्छी ना कि हाँ थायामिन आ कह थायामिन दिन कहले सायाना कोबालामिन यहाँ हूँ थायामिन अच्छी हाँ राइबोफ्लाविन राइबोफ्लाविन विटामिन B2 एमती सब विटामिन बी सब ना मान सब अच्छी सेमती जल दरकार जलटा जड़े मनीष दिन को 3 ରୁ 4 लीटर पानी पीवा आवश्यक अच्छे आउ कौन हुए 70 ରୁ 90% जल जीवकोश रोचे केतु 70 ରୁ 90 भाग है एवं शरीर जलटा केमी क्षय हुए ना परिस्रा आकार बाहरी आसे झाला आकार बाहरी आसो निश्वास आकार बाहरी आसो कौटाकार परिस्रा आकार झाला आकार निश्वास आकार एमती आम शरीर जल बाहरी आसता है पुणी आम कौन करवा प्रथम गुड़ाक खाद्य विषय गोटे देता पुणी भल भाव में पढ़ा और मन रखा थैंक्स।